চাবুৱাত মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ নতুন সমিতি গঠন। সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত। সংগঠনটোৰ সভাপতি পদত তিনিচুকীয়াৰ স্বৰূপ গোহাঁই নিৰ্বাচিত। সাধাৰণ সম্পাদক পদত ডিব্ৰুগড় অমলেন্দু ফুকন। তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে এইসকল। মটক ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰতিনিধি সভাত। সৰ্বপ্ৰথমে মই আজি ৰাতি এতিয়া নিশাকে 3 বাজিছে নৱনিৰ্বাচিত সমিতিখনক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ যি স্থগিত প্ৰতিনিধি সভা আছিল সেই প্ৰতিনিধি সভাখন আজি চাবুৱা সমন্বয় ভৱনত যথেষ্ট দিনৰ মানে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ পৰা এতিয়া ৰাতি 3 বাজিলে যথেষ্ট মানে বাক বিতণ্ডা বুলি নহয় একজেক্টলি মানে গোটেই বিষয় 7খন জিলা আছে। গোটেই 7খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ আলোচনা হৈছে। বিভিন্ন আলোচনা যুক্তিপূৰ্ণ আগন্তুক আমাৰ যি প্ৰস্তাৱসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে আগন্তুক মটক জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা স্বাৰ্থত যেনেধৰণে এখন ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ পোষকতা কৰিছে। 33তম কাৰ্যনিৰ্বাহ প্ৰতিনিধি আৰু বিষয় বাছনি সভাত আজি খুব সুন্দৰকৈ চাবুৱাৰ AMS তিনিআলি চাবুৱাৰ আঞ্চলিক মটক ভ্ৰমণত আজি আমাৰ আয়োজন হ'ল। খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ আজি যি আমাৰ মঞ্চত আছিলে আমাৰ বিষয় বাছনি সভাত আমাৰ মুখ্য সচিব আছিলে আমাৰ মিণ্টু বৰপাত্ৰ ডাঙৰীয়াদেৱ, কুলদীপ গোহাঁই আৰু অন্য ধৰণৰ আলোচনা। আজি পবিত্ৰ নাগ পঞ্চমী তিথি। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঐতিহাসিক নাগ মন্দিৰত নাগ পঞ্চমী তিথি উদযাপন। অৰুণাচলৰ দৰ্জাত অৱস্থিত নাগ মন্দিৰত উলহ মালহেৰে নাগ পঞ্চমী তিথি উদযাপন কৰা হয়। নাগ পঞ্চমী তিথি উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা নাগ মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে অগণন ভক্তই। অসমৰ লগতে আন বহিৰাজ্যৰ পৰাও আহিছে ভক্তসকল। तो किलोमीटर 99 और किलोमीटर 100 के बीच में स्नेक देखे गए काफ़ी, और एक मेल स्नेक जो है वो मर गया। तो फीमेल स्नेक जो थी, फीमेल नाग, वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने काफ़ी मतलब स्नेक बाइट हुई। उस पीरियड में काफ़ी स्नेक बाइट हुई। तो इन जनरल जो इस रोड पे काम चल रहा था इस लोकेशन पे, वो स्टैंड स्टिल हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर तो नाग बाबा की पूजा की गई यहाँ पे और एक मंदिर की स्थापना की गई 1966 में। उसके बाद से मंदिर का काफ़ी विस्तार हुआ और 91 RCC इसका रखरखाव करता है, केयर टेकर है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी हम ही थे जो काम कर रहे थे। तो 91 RCC के जो भी काम पूरे AOR में होते हैं, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट हो या आसाम हो, तो उसमें जो है नाग बाबा की पूजा पहले की जाती है, उसके बाद ही काम होता है। आज मंदिर पे जो मेला लगता है नागपंचमी के उपलक्ष्य में, ये दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और फुटफॉल जो है वो काफ़ी दूर दूर से आता है। गुवाहाटी, तेजपुर, कोलकाता, दिल्ली और पूरे नॉर्थ ईस्ट से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ का जो भी मतलब भक्तगणों का जो पूजा का जो प्रसाद का भोजन कैसा आप लोग, हाँ, सारा का सारा जो पूरा प्रोग्राम है, खाने से लेके और मैनेजमेंट से लेके और रुकने रुकाने का, और उस पहले आने से पहले जो कावर लेकर आते हैं हर मंडे को लोग, उनके भंडारे से लेके और उनके रुकने से लेके सारा कार्यक्रम